Guys, magandang hapon. So, panibagong rides tayo sa January, yung panibagong 2026, no? So, magra-rides tayo ng short lang para makapag-insight tayo at makapag Southern Loop tayo siguro within this month. So, yun. So, tara, time check pala. 3:30 na. Let's go. Tara guys, samahan niyo ako. Let's go. Yan guys, 12 dagan sa. So, adto na ta. Manitong unang ride sa taong 2026 guys. Dahil ta sunahan, so ilang kilometer lang yung mga takbo natin, no? So meron ta guys, kayo ano tayo ensayo, no? Ilang weeks din tayo din nakapag-bike. Oo. So papasok na tayo sa Malho, Barangay Malho. Ayan. Araw dating uran. Okay, Barangay Esperanza naman approaching. Oh yeah, nalo na tayo. Nalo melah nalo. Galingal kayo. Ayan. Tinawa tiraran. 4:40 na ng hapon. Oh no. So sana maganda may araw pag akyat natin sa bundok, no? Para maganda yung view. Mapapanood nyo guys. Okay. Kang huloy di harapita guys, no? Babaw. Huloy. Apo na kung kanag falls diha. Luwa ng falls. Okay. Approaching Tahud. Hingal. Hingal maningway bike pa. Hingal ma walang bike guys, no? This year bike na tayo 3 times a week. So kahit malapit lang pwede na para makapag long ride ulit tayo. Sila si Lupin Taguro, pwede si Abidis. Okay, sa pa to? Shout out. Ayan. Oh, yeah. Music. There is Colrea. Sing Guadalupe. Akyat. Na Guadalupe. 21 only. 17 minutes. Yung padyakan natin. Ayun. So, ayan, school. Guadalupe Elementary School. Yes. Okay. Guys, Lupakan Gallery. Galliera. Okay. Lupakan Galliera. Ayan. Ata. Paano na guys? Na-invite ni Randy Idol. Huwag kami imbitar ha. Mahupok na pukol, matunok na maslangsang. Pagkasakita. Tao na ka. So, oy gayo na bud. Ay. Wash out. Okay. Ayan. Ang K5. Welcome K5 Resort. Resort pa ni K5 dari. Sometimes I cry. It's just ngit-ngit na or magkawan no. Ayan, thank you. Alam niyo, happy fiesta. Teka, tao na kay fiesta.
24 minutes. 24 minutes. Ay. Init-init na. Kawano na po na siya. Panahon ngayon init ka. Siya. May panahon daw. Init-init na ba? Init-init na guys. Bigit-init. Ay lang ka already. Yes. Autobus to line. Kaya manipon diri sa Maslog. Laridil. Entering na Maslog guys. Bridge. So, ayan, Maslog Bridge na. Ay, Maslog Bridge. Saan ka? Dire taga Bitanuan ako. Masakar mo gamay buntod ha. Way sikat-sikat ba? Ay balik na po. Si taot yan no. Okay. Approaching. Ato mo ni si Ocham na yung usa. Ang kuhan. Katong rails na mugbo. Oh, ayan. Bike. Dara. Bitanuan. Bitanuan National High School. Oh, yeah. Bitanuan. Jesus. San Nicholas story. So, yeah. Approaching Tulay so atas Tulay Bitanuan Ayas Hill nasa unahan. Ang oras ba? Time check. Ay po 6 dahil kikas dahil itong camera. Hans na Danmar Sinugba. Ayun ito na Sinugba. Hill. Dara guys. Ayas Hill. So guys, nakanto na dito asod no. Naman labay ra punta ni. So okay. Ayas Hill. Kay ana na taga duha. 2 times na punta. So let's go ta kay medyo dilim na sa dito sa Badini sa Bitanuan ano. Let's go. Patadari Saka Tagamay. So, guys no, Saka Tagamay rito kay medyo ngit-ngit na. Bantay ni Saka ko rin. So guys, tao na dito. Buwan na ganyan, buwan ni. Tara na mag-ride na ta. Libot bisan na sa pasingot panagsa. Likay sa disgrasya. Tara na uban na ta. Pag yung magamit. Kuya bisikleta. Oh. Lingaw kung mag-uban ta. Mana. Dog mag-ride na ta. Kuya bisikleta. Bila mo kung mag-ride. Magkuhan. Kuhan mamit ako. 15 mamit ako. Kaya ba? Oo. Doon yung ano. Yun. Court 5. Alam mo din yung color sa kuhan nga nawa ini diri ba? Kami nga reflect light. Alin ba yung mga ang color man gahapon mag-ride meron. Ito kini kuha. Ay. Aw na lamang kay kinsi-kinsi ra. Dukaon mo tani sa. Oh, hinay man. Aligri harus kan Victor kay. God, ato si Longos mga onra. Agad. Mau dah dikit. Ana. Dito tayo nakapag-shout out no sa ating mga solid viewers. So shout out na. Ito, habang pauwi tayo. May music out kay Elbads Vlog, Fox TV. So yun, shout out kung di man marhab. Hog si Caesar
Ilicano Florencio, shout out. Randy, ayun, shout out sa inyo. Okay. Ayun. Shout out na rin kay Lucero family, saka si Carpio family, si Cornox. Ayun, shout out. Oh, si Larry Carpio, ayun, Larry Marquez. Si Florante na nulaw, si Florence. O si Joy. O si Noel Didasi, ayun, shout out si Neil Didasi. Ayun, shout out. Okay. Si Sir Dennis Alemania, shout out. Okay. Sir Monski, Tatay Totoy Asunsyon, hanggang Nanay Media Asunsyon. Okay, malapit-lapit na tayo. Mga rides. So, yun. Hingi po na lang. Meron tayong po within this year. Meron tayong pinaghahandaan. So, okay, sayang saan lang abutin yung pera natin. Meron lang tayo. Okay, ayun. Parang mausok na. Parang malapit tayo sa ulap. Ayun. Yan out na, nakabike motor. Okay. Tapos Guadalupe. Okay. Ayun. Shout out na rin kay Bay Sam Albisa. Yan, shout out, no? Si Teresa Sampag. Oh, yun, shout out. Okay, di pa tayo nakapag yun, no? San Juanico Bridge Ride, one shot rides, ha? San Juanico. So, abangan natin yan. Mag Sardine Loop sa ta. Basta pa ta mag San Juanico Bridge Ride na to. So, yun, medyo madilim na konti. Dilim na, guys. Alas tahod. Okay, sa front cam natin sa rear gamit. Sa rear kay Idsil Amadura. Ayun, shout out. Sino pa ba? Shout out din ni Teresita Bungato o si Cook family. So yun, sa ibang bansa. Maraming thank you. At yung mga silent viewers dyan sa ibang bansa, maraming thank you. Si Boy Bikers, Pinoy Bikers day. Pinoy Bikers, yun. Ganito lang guys, maraming thank you. See you on my next vlog. Bye bye.